अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में तुर्गुत और उसके सिपाही भाग रहे होते हैं और इनके पीछे सलेबी सिपाही होते हैं। वो भागते भागते उस्ताद ख्वाजा हयान के पास आता है और कहता है कि हम मज़ीद नहीं भाग सकते, हमें कोई पनाह लेनी होगी। उस्ताद साहब उनसे कहते हैं कि आप लोग दुकान के अंदर छुप जाएं, मैं कुछ करता हूँ। जब वो सिपाही आते हैं तो उस्ताद साहब गिरे होने का नाटक करते हैं और कहते हैं कि वो लोग मुझे भागते हुए गिरा गए और वो उस तरफ भागे हैं। तमाम सिपाही उनका पीछा करने के लिए उस तरफ भाग जाते हैं और इतने में एक और सिपाही आता है। उस्ताद उसे भी कहते हैं कि तमाम सिपाही उस तरफ गए हैं, तुम भी जाओ, मगर वो उस्ताद की बात नहीं मानता और आसपास की दुकानें चेक करने लग जाता है। इतने में वो दुकान भी खोल लेता है और तमाम सिपाही उसे पकड़कर हलाक कर देते हैं। दूसरी तरफ जानदार कबीले में तमाम लोग रात का खाना तनावल फरमा रहे होते हैं। एक सिपाही उनके पास आता है और कहता है कि जनाब, जो सिपाही ओराल को ढूंढने के लिए गए थे वो वापस आ गए हैं। इनमें से कुछ शहीद हो गए हैं और कुछ जिंदा आ गए हैं। इसके बाद अर्तगल, आलियार और दुंदार अपनी अपनी तलवारें लेकर बाहर चले जाते हैं। कैसर किले में कमांडर वेसलिस अपने दो सिपाहियों से कहते हैं कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि रोल अपने शहीदों का बदला ज़रूर लेगा? क्या तुमने इतने ही नाअहल हो कि इन दरवाज़ों को बंद भी नहीं कर सकते? इसके बाद वो अपने दोनों सिपाहियों को कत्ल कर देता है और कहता है कि मुझे बेकार लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जानदार कबीले में अर्तुरुल, आलियार और दुंदार शहीद सिपाहियों के हमले में जाते हैं और आलियार उनके चेहरे देखता है और उनकी पीठों पर हाथ लगाता है तो एक सिपाही की पीठ पर उसे खून मिलता है और कहता है, ओराल अकेला इस तरह बिल्कुल नहीं लड़ सकता, मैंने उसे देखा है, वो ऐसे लड़ता ही नहीं, ज़रूर किसी ने उसका साथ दिया होगा इसे शहीद करने में। इस पर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि जब तक हमारे दरमियान गद्दार है हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमें जंग में जाने से पहले हमारे दरमियान गद्दारों को ख़त्म करना चाहिए। इसके बाद वो सिपाही अचार साहब के पास आता है। अचार साहब उससे कहते हैं कि तुमने उन्हें फजूल में हलाक किया, अब हम अपने सरदार को क्या जवाब देंगे? इस पर वो सिपाही कहता है कि फ़िक्र मत करें, मैंने पीछे कोई सुराग ही नहीं छोड़ा से हम पकड़े जा सकें। और एक सिपाही आता है और कहता है कि आपको आलियार साहब बुला रहे हैं। दूसरी तरफ कराचीगढ़ किले में ओराल कमांडर वैसिलियस से कहता है कि तुम मेरे बगैर बदला नहीं ले सकते, मेरे सरदार मेरे एक इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर कमांडर वैसिलियस कहते हैं हम इस बारे में कल बात करेंगे। और एक सिपाही अंदर आता है और कहता है कि जनाब, हमने तमाम खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं, कातल अभी भी किले के अंदर ही है। इस पर कमांडर वैसिलियस थोड़े खुश हो जाते हैं और बाहर जाते हुए कमांडर से कहते हैं कि हथियारों का काफिला आ रहा था, वो कहाँ तक पहुँचा है, कोई खबर है इस बारे में? इस पर कमांडर कहते हैं कि वो 3 दिन में यहाँ पहुँच जाएगा। अंदर हेलेना भी कान लगाए दरवाजे से खड़ी होती हैं और ये सब कुछ सुन लेती हैं। सुनने के बाद कहती हैं कि तुम कातल हो वैसिलियस, मैं तुमसे अपने बाबा का बदला ज़रूर लूँगी। कातल कातल। दुकान के अंदर सामसा कहता है कि अब हम भाग नहीं सकते। इस पर कतलोचा कहता है कि मैं कहता हूँ कि बाहर निकलते हैं और इन पर हमला करते हैं और अपने साथ बहुत से सिपाहियों को ले जाते हैं। इस पर तुर्गुत कहता है कि क्या तुम उस वक्त नहीं आना चाहते जब अर्तुगरुल भाई इस किले को फतह करें? तो कतलोचा कहता है जी हुजूर, मैं उस वक्त ज़रूर आना चाहूँगा। इसके बाद तुर्गुत कहते हैं कि हमें सिर्फ यहाँ से एक इंसान निकाल सकता है, वो है हेलेना खातून। इस पर ख्वाजा तुरियन कहते हैं कि मैं हेलेना खातून से मिल सकता हूँ और इनको यहाँ लाता हूँ। दूसरी तरफ 3 सिपाही जो कि हलाल सिपाहियों के साथ आए थे वो मरकज़ी खेमे में पहुँच जाते हैं। आलियार उनसे पूछता है क्या हालात हैं या गज़ल, और किस तरह ये 3 शहीद हुए। इस पर या गज़ल बताता है कि जब जनाब आपने हमें हुक्म दिया कि ओराल को ढूंढो तो हम जंगल में चले गए उन्हें ढूंढने के लिए। वहाँ पर हमें कुछ निशानात मिले और हम 2 ग्रुपों में बट गए। जब हम वापस आए तो हमने उन्हें काफ़ी देर इंतज़ार किया लेकिन वो वापस नहीं आए। हम वापस उनके रास्ते पर गए और हमें उनके रास्ते पर उनकी लाशें मिली। इस पर अर्तुगरुल उनसे पूछता है कि ओराल किस तरह एक सिपाही के आगे और पीछे दोनों अतराफ वार कर सकता है यक वक्त। यागज़ थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं मालूम किस तरह उसने इनको हलाक किया। इसके बाद आलियार उन्हें जाने का हुक्म दे देता है। उनके जाने के बाद अर्तुगरुल कहता है कि हमें इन तीनों पर नज़र रखनी होगी, इसके अलावा अचार साहब पर नज़र रखनी होगी
اور عبد الرحمن سپاہی کو حکم دیتے ہیں کہ تم کائی قبیلے واپس جاؤ اور تمام سرداران کو کہو کہ کل جاندار قبیلے میں جرگہ ہوگا اور تمام سرداران یہیں پر پیش ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام سرداران ایک دفعہ اکٹھے بیٹھیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب خواتین کے پاس آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کچھ دن تک یہیں پر ہمیں کلینوں کا کام کرنا پڑے گا۔ اس پر ان کی بیگم کہتی ہیں کہ جیسے آپ کا حکم حضور، ہم ویسے ہی کریں گے۔ اگلی صبح خواجہ طرین قلعے کے صدر دروازے پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں حلینا سے ملنا چاہتا ہوں، وہ میری دکان کی مالکن ہے اور ان سے مجھے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ اس پر سپاہی کہتا ہے کہ آپ ان سے نہیں مل سکتے، قلعے کے تمام دروازے بند رہیں گے، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس پر خواجہ طرین کہتے ہیں کہ میرا ملنا ان سے بہت ضروری ہے، انہوں نے مجھے شادی کے لیے کچھ اہم کام سونپا ہے، اگر میں نے انہیں نہ دیا تو آپ کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس پر وہ سپاہی انہیں اندر لے جاتا ہے اور صحن میں کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حلینا کو لاتا ہوں آپ کے پاس، آپ سے یہیں رکیں گے۔ اس کے بعد حلینا خاتون ان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کیا بات ہے استاد؟ اس پر خواجہ طرین کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے ارطغرل صاحب کے حوالے سے۔ یہ سن کر حلینا خاتون چونک جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ فوراً میرے ساتھ آئیں، اور وہ قلعے سے نکل کر دکان میں چلے جاتے ہیں۔ دکان میں پہنچنے کے بعد حلینا خاتون کہتی ہیں الونو استاد کیا بات ہے، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ خواجہ طرین تہہ خانے کا دروازہ کھولتا ہے اور انہیں نیچے لے جاتا ہے۔ نیچے ترگت اور اس کے سپاہی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حلینا کہتی ہے کہ آپ تینوں یہاں ہیں، اور استاد آپ؟ پر استاد خواجہ طرین کہتے ہیں کہ میں بھی ارطغرل صاحب کا ہی سپاہی ہوں، میں بھی ان کا ساتھ دیتا ہوں۔ یہ سب دیکھ کر حلینا خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب مجھے اطمینان ہے کہ میں اس قلعے میں محفوظ ہوں۔ یہ سب دیکھ کر تمام سپاہی خوش ہو جاتے ہیں کہ حلینا خاتون بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں۔ ترگت کہتا ہے کہ حلینا ہمیں یہاں سے نکالیں۔ حلینا کہتی ہیں کہ میں اس کی پوری کوشش کروں گی، اور بتاتی ہیں کہ میں نے کل ویسلیوس کو بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ اسی نے ہمارے شاہی قافلے پر حملہ کروایا تھا، اور اب مجھے یقین ہے کہ وہی میرے بابا کا قاتل ہے۔ اس کے بعد حلینا بامسر کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ اس پر ترگت بتاتا ہے ویسلیوس نے ٹیون سے بامسر پر حملہ کروایا اور اسے زخمی کر دیا، لیکن اب وہ ٹھیک ہے اور اپنے قبیلے میں ہے۔ اس پر حلینا بتاتی ہیں کہ ٹیون ہی وہ قافلہ لا رہا ہے ہتھیاروں کا جو ترکوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہوگا۔ اس پر ترگت کہتا ہے تو فوراً ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس پر حلینا کہتی ہے کہ فکر نہ کرے، مجھ سے جو ہو سکا وہ میں کروں گی۔ اگلے سین میں قتلوچہ ایک پادری کے روم میں حلینا کے ساتھ خواجہ طرین اور دمرول ان کے پیچھے اور ترگت ان سب کے پیچھے ایک ریڑھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ قلعے سے بھاگنے کی ایک چال تھی۔ آگے کچھ سپاہیوں کو دیکھ کر خواجہ طرین اور دمرول انہیں باتوں پر لگاتے ہیں اور پیچھے سے تمام لوگ گزر جاتے ہیں۔ ایک سپاہی کو شک ہوتا ہے اور ان کے پیچھے چل دیتے ہیں سپاہی۔ حلینا انہیں ایک غار میں لے جاتی ہیں۔ غار کے دروازے پر ترگت ان کا شکریہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ حلینا کہتی ہیں کہ بامسر کو میری طرف سے سلام دیجیے گا۔ یہیں پر صلیبی سپاہی آ جاتے ہیں اور کچھ ہی لمحوں میں وہ سب مارے جاتے ہیں۔ اور تینوں اس غار سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہیں پر اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔